ଓ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। विश्वास दास दादा नरेश दादा প্রেজ দ্য লর্ড স্যার, প্রেজ দ্য লর্ড স্যার। নমস্কার দাদা, নমস্কার, ভালো আছেন? হ্যাঁ নমস্কার, হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ভালো স্যার। আপনি মানে ভালো অଛନ୍ତି স্যার? আমি ভালো আছি। প্রার্থনা করবে, আমি ক্লাস আরম্ভ করবা। হ্যাঁ ঠিক আছে। पवित्र पिता तुमको धन्यवाद दूची प्रभु को सुंदर भाव प्रभु आज विकाल बेला प्रभु को हमको से मिनिस्ट्री प्रभु को हमको से जॉइन कर दिए प्रभु को रियल मिनिस्ट्री प्रभु को धन्यवाद दूची प्रभु को आशीर्वाद करते प्रभु को जो टीचर माने हमको शिक्षा दूची प्रभु को तुम्हें तुम पवित्र आत्मा देके परिचालना करते प्रभु को आज एत जन प्रभु आम बसु प्रभु प्रत्येक नेटवर्क तुम्हें स्वाभाविक रखु जेन आम शिखबू बुझू प्रभु से भाव तुम्हें हमको परिचालना करते प्रभु को दया करंतु अनुग्रह करंतु प्रभु को এই ছোট্ট প্রার্থনা প্রভু যিশু को तुम नामे मांगबो छी आमेन आमेन आमेन। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, आमे हमर सानिया आज्ञा को निम्न प्रार्थना करबा। तांकर देह टिके भल नै तो आज से क्लास को जॉइन करि परनांती। तो हमर स्वाल सिंह आज्ञा स्वाल सिंह आज्ञा ना मुई बाहर अछि ना बाहर को आसली मु बाहर आई केम बस को पळास लगे। हां 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 मु बाहर को पळाइल। बस केते बळ अछि? ने एबे का मु बस स्टैंड आड जाउ तो मु टिके गाड़ी चलाउथिले घरे थिले हम टिके डायलॉग करा बोले हाबुतलो। हो ठीक अछि, हां चलन चलन चलन। राइट, ओके, राइट। हमर सानिया के जेहेतु नांती तो आमे भाबिलु आमे गोटे सब्जेक्ट डिस्कस करा बोले भाबिलु। हमर गोटे सब्जेक्ट होछि कि जे स्ट्रेटजीज ऑफ चर्च प्लांटिंग एंड चर्च ग्रोथ बोले गोटे सब्जेक्ट अछि। माने मंडली स्थापन करिवार एवं मंडली बढ़ेबार रणनीति बा प्रणाली केमिति रोज आमे कौन कले मंडली बढ़िबो ए गोटे सब्जेक्ट हमर अछि। तो से विषय आमे टिके डिस्कस करबा आज। जेहेतु हमर सोल्सी आज्ञा से मिशन फील्ड रहंती तो आमे तांका सहित टिके डायलॉग करा बोली भाबुथिलु, किंतु दुर्भाग्यवशत से ट्रैवल करछंती तो हे पारबो नै। जहो आमे टिके डिस्कस करबा। राइट, मंडली स्थापन तापरे मंडली वृद्धिर तार प्रणाली बा तार रणनीति ए जो शब्द रणनीति बा स्ट्रैटेजी इंग्लिश रे जहा को कहचो कि हमें स्ट्रैटेजी बोली कहचो, एटा गोटे टेक्निकल टर्म। विशेष करके एटा डिफेंस रे आर्मी रे ए शब्द को व्यवहार कर जदि से माने शत्रु को आक्रमण करा पाए चाहती ता पाई से माने अनेक स्ट्रैटेजी बनाती कि आमे कौन कौन स्ट्रैटेजी कले आमे शत्रु ऊपर जय पाइबा आ निजो को केमिति सुरक्षा रखी पारबा सेटा तो एडा से दृष्टिकोण माने आमे जदि मंडली गठन करिबा मंडली बढ़ेबा तो ता पाए मध्ये हमर गोटे स्ट्रैटेजी बा रणनीति हबार आवश्यक अछि। प्रथम विषय लागे जे प्रभु चाहते कि जे मंडली बढ़ू मंडली वृद्धि हो। राइट,
ग्रोथ माने वृद्धि आमे जदि आरंभ देखुछु तबे परमेश्वर जेतोल सृष्टि कले से समय कले कि जे इनक्रीज एंड मल्टीप्लाई बोली कहले राइट ताको ओडिया रे केमति कहछु आज्ञा प्रभु आशीर्वाद कले सृष्टि कला पर जाके एक 26 27 28 रे हमें पढुछु कोन कहले सेटा इनक्रीज एंड मल्टीप्लाई प्रजावंत और बहुवंश बहुबंत हां बहुबंत बहु हां बहुबंत माने बहुबंत हबा बढ़ीबा वृद्धि हबा कि जे एटा परमेश्वर कर गोटे योजना परमेश्वर कर गोटे बहुवंश आज्ञा बहुवंश बहु बहुवंश ओके बहुवंश ओके बहुवंश तो माने वृद्धि हबा बढ़ीबा एहा प्रभुंकर गोटे योजना आउ जेतेबेले आमे 12 पर्व मध्य पढुछु आदि पुस्तक 12 पर्व पढुछु तबे सेठी मध्य प्रभु अब्राहम को आशीर्वाद करूछु आ तमे बहु जातिर पिता हेबो बोली कहछन्ते तांको बहु जातिर पिता हेबो बोली कहछन्ते यू विल बी फादर टू ऑल नेशंस बोली कहछन्ते सेठी तो परमेश्वर को डिजाइन रे प्लानिंग रे गोटे अछि कि जे आउ हमर वंश बढ़िबो बा मंडली बढ़िबो या प्रभुकर इच्छा एवं योजना प्लानिंग अछि तो हमने जेतेबेले नूतन नियम को आसु ए नूतन नियम को जेतेबेले आसु तो सेठी प्रभु पितर को कहला कि जे तमे पितर बा पत्थर एठी मोर मंडली स्थापन करी बोली कहछन प्रभु यीशु कहछन एठी मोर मंडली स्थापन करी आउ ए मंडली मु जा स्थापन करिबे ताको के तो गेले का किछि मेंबर मीटिंग राइट तो से प्रकार मंडल स्थापन होई आउ पवित्र आत्मा पाउछंती आ पवित्र आत्मा पाइला परे प्रथम प्रचारक के होचंती पितर होचंती प्रथम प्रचारक होचंती पितर कनेक्शन केमति होची प्रभु कहले कि जे तमे पितर तमे पत्थर ए पत्थर पर मु मंडली स्थापन करिबि पाए आउ सेई पितर होचंती कि पवित्र आत्मा आसिला परे प्रथम प्रचारक आउ आमे समस्ते जानू कि जे तांकर प्रथम प्रचार रे केते लोक विश्वास कले केते लोक विश्वास कले तो एठू मंडली वृद्धि हेबारो आमे देखुछ मंडली वृद्धि हेबार ए मंडली वृद्धि हेबार माने मंडली बढ़िला लोक माने बाप्तिस्म हेले आ शिष्य हेले आ बढ़िला ए शब्द जाक अछि बाप्तिस्म नेले माने बढ़ुची सेटा आमे जदि दुई पर्वरु देखबा आमे आउ तार 15-16 पर्यंत जो देखबा तो सेठी द चर्च ग्रू बोल लिखा है माने मंडली बढ़िला आउ केते जगह लिखा है कि जे डिसाइपल्स आर एडेड बोल लिखा माने शिष्य माने मंडली रे संयुक्त हेले बोल लिखा है तापर आ केते जगह रे ए माने आउ आउ बाप्तिस्म नेले तो एही प्रकार मंडली बढ़िबार आरंभ होइछि एठी आमे गुटे कथा आमे कहया पई चाहेबु जे आमे हिस्ट्री ऑफ मिशन बोल आमे पढिलु हिस्ट्री ऑफ मिशन बोल आमे पढिलु जेहेतु आमे एठी अनेक प्रभुकर सेवक सेविका मान अछु केही तो निज जगह अछु केही तो बाहर रहि के सेवा कार्य करूछु गुटे विषय आमे मन रखिबा कि जे मंडली स्थापन रो आरंभ रो अनेक लोक माने ए मंडली को ध्वंस करा पई चाहिले किंतु करि पाले नै आउ आज भी केही हेले करि पारे सेटा आमे जानिबार आवश्यक लोके जेते चेष्टा करिवे जेते प्रयास करिवे जेते पावर देखेबे अधिकार देखेबे
ଆଉ ଲୋକ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କେହି ହେଲେ କରିପାରେ। କାହିଁକି ମାନେ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେହି ହେଲେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଇଏ ରଖ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍, ସୋ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେହି ହେଲେ ଇଏ କର। ତ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳୁଛି କି ଯେ ଚାहे ଲୋକେ କେତେ ବି ମଣ୍ଡଳୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେଟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଅଛି। चाहे रजा हो, चाहे शासनकर्ता हो, विचारकर्ता हो, जे भी हो, आ मंडली विरुद्ध किसी कहीं माने एटा ख्रीष्टଙ୍କ रक्तरे ए मंडली स्थापित होची। आ जो मंडली स्थापन रे आमे कार्य करूछु तो मंडली बढ़ी चलीला। ए समय आमे गोटे विषय आमे चर्चा करबा, आलोचना करबा कि जे मंडली को कारणरू बढ़िला, मंडली को कारणरू बढ़िला टिके आमे चर्चा करबा। आमे आद्य मंडल को देखबा, सेटा हमर बेस आ सेठु आमे आलोचना करबा कि जे मंडली को कारणरू बढ़िला। आपण माने शेयर करिवे, आपण मान को स्टडी रो आपण माने शेयर करबे जे आद्य मंडली को कारणरू बढ़िछि। आपण माने अनम्यूट करिके आपण माने शेयर कर। प्रार्थना प्रार्थना द्वारा। ओके, गोटेला प्रार्थना द्वारा। प्रार्थना, थैंक यू भाई, बहुत धन्यवाद, थैंक यू आज्ञा। गोटेला प्रार्थना आउ दान देवा द्वारा। दान देवा द्वारा, ताड़ना 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 द्वारा, ख्रीष्टଙ୍କ सुसमाचार प्रचार द्वारा। प्रभु को सुसमाचार प्रचार द्वारा। ताड़ना सकाशु वृद्धि पाइला। राइट, ओके। मिथुन आज्ञा आपण कोन कहले आज्ञा? बोली ताड़ना सकाशु वृद्धि पाइला। ताड़ना सकाशु वृद्धि पाइला। आ गोटे आओ ओ सर, ख्रीष्टଙ୍କ सुसमाचार प्रचार रु ही ताड़ना आसिला। ख्रीष्टଙ୍କର माने दीटा सिटी अछि, गोटे हला सुसमाचार प्रचार होछि, तापरे ताड़ना भी होछि। गोटे कथरे दीटा कथा रखले आज्ञा आपण सहभागिता जेना आगे एक मिनिट कराड़ आगे आपण समाप्त करंतु आज्ञा। हां, कराड़ आगे आपण कंटिन्यू करंतु आज्ञा। हां, माने आपणकर कथारे गोटे स्टेटमेंट दीटा रहला, गोटे हला के जे आ ताड़ना हला सुसमाचार प्रचार हला, आ सुसमाचार प्रचार रो ताड़ना हेछि, दीटा कारण कहले प्रार्थना दान सब कहले, सहभागिता राइट कहले। राइट। हां, आ थैंक गोटे यू। शिष्य निर्माण, शिष्य निर्माण, शिष्य निर्माण, शिष्य निर्माण। ओके, शिष्य निर्माण। ओके, शिष्य निर्माण, राइट। हाँ, आमर जेना आगे कौन कहते पालक जेना आगे आमर यूबीसी पालक जेना आगे सहभागिता सहभागिता सहभागिता, राइट, सहभागिता, राइट। आओ फेलोशिप, राइट राइट। आओ विश्वास, विश्वास, ख्रीष्ट विश्वास। ख्रीष्ट विश्वास। ओके, आओ जो माने कहि नांदी से मान को हम सुयोग देबा, से माने भी पार्टिसिपेट करिवे, से माने भाग नेबे। शिक्षा रे सहभागिता रे रोटी भांगीबारे और प्रार्थना करिबारे निविष्ट चित्त होई रहिले और सेथिरे मंडली बढ़िला। ओके ओके,
राइट रोटी भांगी बारे हाँ रोटी भांगी रवा राइट बढ़िया बढ़िया वेरी गुड आउ जो माने कहि नांदी समान हम सुजोग देबा आपण माने कहिबे आपण माने अनम्यूट करी कहिबे ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ସାର୍। हाँ आपण आपण ऑलरेडी केही कहले कि जे संपत्ति दान कले बोली राइट वेरी गुड शिष्य माने जीशुଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସେଥି ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। राइट ओके ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया ओके ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଏକଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ମନା ହୋଇଥିଲେ। ଏକାଗ୍ରତା ओके एक चित्त एक मना एक एकाग्रता ହେଇଥିଲା राइट वेरी गुड आश्चर्य कर्म वाओ हाँ आश्चर्य कर्म ହେଇଥିଲା आश्चर्य कर्म कराड़ आज्ञा सर इंग्लिश रे दिरा शब्द अछि गोटे हला हीलिंग आ गोटे हला मिराकल आज्ञा हीलिंग को हमें कोन कहबा आज्ञा ସୁସ୍ଥତା सुस्थता मिराकल को ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ आश्चर्य दीटा भितर फरक अद्भुत आज्ञा सर दीटा भितर फरक हीलिंग एवं मिराकल भितर आज्ञा फरक हीलिंग मिराकल कहले जहा असाध्य माने गुटे असाध्य विषय गुटे हेबा हिलिंग कहले केवल सुस्थता शारीरिक सुस्थता किंबा कोनोसी रोग किंबा भूत छडेबा आ किंतु मिराकल गुटे माने असाध्य विषय गुटे हेबा माने जहा कि हमें कल्पना कर नथिबा से विषयडा हेई ଲାଜର କୁ ଯାକ ମଡ଼ରୁ ଉଠେଇବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଞ୍ଜ ଚାଲିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ମିରାକଲ ओके ଲାଜରଙ୍କୁ 4 ଦିନରୁ ଉଠେଇବା ओके ओके राइट बढ़िया बढ़िया ओके राइट हाँ बहुत बढ़िया आमर मिथुन आज्ञा जहाँ कहले कि जो हीलिंग टा एडा आमर मानव समाज को दर्शाए हीलिंग टा माने आ मिराकल टा आमर मानव समाज को पुणी जो प्रकृति ताकू मते देखाए जेमते कि प्रभु जीशु पानी को द्राक्षा रस परिणत कले सेटा तो हम हीलिंग बोली कहबाने सेटा हला मिराकल सेटा हला मिराकल तो ए जो मिराकल शब्द आ सेटा प्रकृति सहित मध्य जोड़ित होता है किंतु हीलिंग टा केवल मनुष्य मानक पाई व्यवहार करू आमे हीलिंग टा राइट तो ए सब हेइथिला तो जाओ आमे जदि लिस्ट करवा माने बहुत आपण माने कारण आमे बाहर कलु राइट के आद्य मंडली केमिति बढ़िला तार कौन कौन कारण थिला ए सब कहलु राइट ये भितरे कही आपण कहले कि शिक्षा देथिले बोली कहले कि कही ऐड करले कि शिक्षा विषय रे ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରେରିତ ଆଜ୍ଞା 2:42 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଥିଲି हाँ कौन कहथिले दीदी हाँ आपण को हाँ रोटी भांगबार कहले तापरे ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ओके वेरी गुड राइट हेले आउ केही टिके तालीम देवाटा ऐड कले कि आपण माने तालीम देवाटा तालीम देवाटा आपण माने ऐड कले कि ଶିଷ୍ୟତ୍ଵ शिष्य निर्माण टा ऐड करथिल हाँ शिष्य निर्माण करबाटा तो ठीक अछि किंतु शिष्य निर्माण तापरे तालीम सेटा गुटे हबो कि आगे ना टिके अलग अलग हबो आगे
ଶିଷ୍ୟ ତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ତାଲିମ ଦରକାର। ନିର୍ମାଣ ଶିଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଧେ ତାଲିମ ମାନେ ସେଟା ତାଲିମ ଟିକେ ସ୍ପେସିଫିକ ରହୁଛି ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା କରାଡ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତାଲିମ ଗୋଟେ ଇଏ ରହୁଛି। ତାଲିମ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନରେ ବି ତାଲିମ ଯାଇପାରେ। ହଁ ତାଲିମରେ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ ଯାଇପାରେ, ତାଲିମରେ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଲିମ ଟା ଟିକେ ସ୍ପେସିଫିକ ଥିବ ପରି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ତାଲିମ ଟା गोटे स्पेशल ग्रुप ପାଇଁ गोटे कारिकुलम रखिके ଆମେ तालीम ଦଉଛୁ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ ଆଜ୍ଞା ତାଲିମ ସାଧାରଣତଃ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କୌଶଳ। ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପାଉଲ ସେ ଗୋଟେ ହଁ ପାଳକ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟ ଗଠନର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ତାଲିମ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ସେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ ତାଲିମ, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲେ ତାଲିମ। ଆଜ୍ଞା 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 ନାଇଁ ତାଲିମର ଗୋଟେ ଭାଗ ହବ କି ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ओके किंतु तालीम टा गोटे स्पेसिफिक माने हमरो जहां अंडरस्टैंडिंग रे हमरो बुझामणा रे तालीम टा गोटे स्पेशल एडा गोटे स्पेसिफिक ग्रुप को दिया होची आ गोटे स्पेसिफिक पर्पस पाई। एबे देखो एबे आमे यीशु को विषय देखबा कि यीशु तो शिक्षा दउथिले, हां यीशु शिष्य बनौथिले, किंतु ताको पाखरे 12 जन को रखिले और से मन को स्पेसिफाई ट्रेनिंग देले, से तालीम देले शिष्य बनौथिले जनरली सेटा शिक्षा दउथिले लोक मन शिष्य बनौथिले, किंतु ए 12 जन को निज सहित रखिकी से मन को गोटे स्पेशल ट्रेनिंग देथिले, तालीम टी कले। तो पाउल भी से ट्रेनिंग देथिले आउ तांको सहित जो युवा पीढ़ी थिले नेक्स्ट लाइन जहां में कोच आसंता पीढ़ी एडा मते गोटे स्ट्रेटजी, एडा भी गोटे स्ट्रेटजी कि आसंता पीढ़ी को से ट्रेनिंग देकी आउ मंडली मान को हस्तांतर करथिले आउ तमे काम कर भी। सो तालीम भी गोटे प्रकार स्ट्रेटजी। तो आद्य मंडली केमिति बढ़िला तार गोटे प्रकार रणनीति आमे देखुछु कि तार कोन कोन कारण थिला जहा द्वारा कि मंडली बढ़ी छी। राइट एबे आद्य मंडली रे जो रणनीति से माने व्यवहार करथिले, जो प्रणाली व्यवहार करथिले, आज आमे से प्रणाली व्यवहार करि परबा के? କେତେ ବିଷୟ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ତା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ताहे ତାହା ହିଁ ताहे कंटिन्यू चलते। ओके ओके ताहे कंटिन्यू चलछि। राइट ओके केते विषय हेई परिबो, केते विषय हेई परिबोनी? के कहला आज्ञा? आज्ञा मु कहूची केते विषय हेई परिबो, केते विषय हेई परिबोनी? हाँ आपण टिके स्पष्टीकरण करिवे आज्ञा, को विषय हे पारबो, को विषय हे पारबो नै। आपण टिके एटा हमें ऑनलाइन रे अछु, एटा रेकॉर्डिंग अछि, तो हमें केते शब्द व्यवहार करबो हमें सावधान रे व्यवहार करबा। तो आपण कहि पारबे कि जे आ को विषय हमें करि पारबा, को विषय हमें करि पारबा नै, कोन तो टिके टिके सब कहला को हमें टिके शब्द रे टिके सावधान रे व्यवहार करो। आपण कहिबे आज्ञा। घरे घरे रोटी भांगिवार विषय एबे हेई पारुनी। ओके राइट किंतु विश्वासी माने आज्ञा एक मिनिट हमरो दास आज्ञा को आमे हम वर्धना के घरे घरे आमे रोटी भांगी पानु, किंतु घरे घरे प्रार्थना करूछु तो होची होची
ହଉଛି ହଁ। ତ ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଉପାସନା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଉପାସନାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଲା କି ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାଟା। ସାର୍ ରୋଟି ଉପାସନାରେ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଆଜ୍ଞା ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାର ବୋଧେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେଇ ସାରିଛି। ରାଇଟ୍ ନୂତନ ଜାଗାରେ ହବ, ନୂତନ ରାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ହବ, ନୂଆରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ରାଇଟ୍ ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛୁ। ତ ଘରେ ଘରେ ଚାहे ତ ଆମେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ଉପାସନା ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ କଟେଜ ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଉପାସନା ହଉଛି କି ନା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା? ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଉଛି। ତ ଉପାସନାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଲା କି ଯେ ଏ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାଟା, କିନ୍ତୁ ବିନା ରୋଟି ଭଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପାସନା କରିପାରବା। ତ ସେଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଳସି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ସେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିବା ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସେ ଟ୍ରାଭେଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ଅଛୁ ତ କେତେ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଘରେ ଘରେ ଏକା ବସୁଛୁ, ଘରେ ଉପାସନା ହଉଛି ଆଉ ଘରେ ଘରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ଏଟା ହଉଛି, ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ହଉଛି। ରାଇଟ୍ ଓକେ ରାଇଟ୍ ହଁ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ କେତେ ବିଷୟ ଆମେ କରିପାରବା ନା କେତେ ବିଷୟ ଆମେ କରିପାରବା ନା ବୋଲି, ସେ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କେହି ଆସୁଥିଲେ, କେହି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଟିକେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣରେ କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ ଆମେ ଆଡ କରିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଚିଲଡ୍ରେନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ୟୁଥ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଓମେନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଜିକାଲି ରାଇଟ୍ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣ୍ଡଳୀ। ରାଇଟ୍ କୌଣସି ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଲା, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଓକେ ବହୁତ ବଢିଆ। एक्चुअली ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଥିନ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। एक्चुअली ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲୁଛୁ ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଉଠିକି ଓପନ ଏୟାର, ଯାହାକୁ ଓପନ ଏୟାର ପ୍ରିଚିଂ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ, ସେମାନେ ଓପନ ଏୟାର ପ୍ରିଚିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ବି ଓପନ ଏୟାର ପ୍ରିଚିଂ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସେଟା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କରିପାରବା ବୋଲି କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଯେ କରିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତାମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ତ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦଉଛୁ ମାନେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାମ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଭିଡ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କାମ ଯୋଉଟା ହବ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଓପନ ଏୟାର କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଟା ଟିକେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦବ। ତେଣୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ରାଇଟ୍ ୟା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେ?
राइट ठीक अच्छे आग को बढ़ा आम जिते हिस्ट्री पढ़ुछु तो मंडली विभिन्न कारण बढ़ी मंडली विभिन्न कारण आम वर्तमान बाइबल रे देखलु कि आद्य मंडली केमिति बढ़ी किंतु आम जदि हिस्ट्री पढ़ा तो विभिन्न कारण बढ़ी गोटे कारण है कि जे राजनैतिक शक्ति बा राजनैतिक प्रभाव राजनैतिक शक्ति बा राजनैतिक प्रभाव जहाँ कि आम हिस्ट्री ऑफ मिशन वर्ल्ड पढ़िलु हम कि कन्स्टांटाइन सी प्रभु को ग्रहण कले ओके ग्रहण कले तापरे से एडा को गोटे नेशनल रिलीजन हिसाब रे राष्ट्रीय धर्म हिसाब रे से ताको घोषणा कले जहाँ द्वारा कि अनेक लोक माने प्रभु को विश्वास कले और से भितरे रोमानी हला प्रथम क्रिश्चियन कंट्री जोठु कि हमर मदर टेरेसा रसद मदर टेरेसा कंट्री हला कि रोमानिया और से देश प्रथम क्रिश्चियन कंट्री बोली कि आमे हिस्ट्री रे पढु सेटा द्वितीय हला कि जे ये पावर मिराकल पावर एवं मिराकल द्वारा अनेक जगह रे पावर मिराकल हेछि पावर एनकाउंटर हेछि आ जहाँ द्वारा कि लोक माने प्रभु को निकट को आसी पावर मिराकल द्वितीय है कि जे एजुकेशन शिक्षा तृतीय है कि शिक्षा तृतीय है कि शिक्षा और ए माने शिक्षा दे छंती विशेष करके जो हमरो अफ्रीकन कंट्रीज रे शिक्षा माध्यम रे सेवा बढ़ी और से भीतर आमर जो नॉर्थ ईस्ट मिजोराम आमर जो नॉर्थ ईस्ट मिजोराम मध्य शिक्षा द्वारा बढ़ी शिक्षा द्वारा बढ़ी चतुर्थ विषय लगे सामाजिक कार्य बा आर्थिक कार्य यह द्वारा बंद पड़ी बोधे आमर खराड़ आज्ञा परीक्षा आज्ञा से माने जानी कि जे हिस्ट्री रे दुर्भिक्ष होइथिला विशेष करके आमर आंध्र प्रदेश रो अंगोल एरिया रे दुर्भिक्ष होइथिला आ से अंगोल एरिया रे गोटे समाज अछंती कि माडिगा बोली गोटे समाज अछंती तार प्रोनाउंसिएशन केमती हम जानू कि माडिगा बोली कि गोटे MADIGA बोली कि इंग्लिश रे अछि ता केमती प्रोनाउंसिएशन को जानू हम जानू माडिगा तो दुर्भिक्ष हेबा जोगु से माने बहुत कष्ट पाउथिले तो सही समय मिशनरी माने कोन कले जे कैनाल काम आरंभ करके से मन को एंगेज कले से मन काम देले काम देउ तो दिन समय माने काम कले आ संध्या समय तो सही समय ए मान को से मन सुसमाचार प्रचार कले जहाँ द्वारा कि से अंचल ख्रिस्टियन मंडली बढ़ी एटा गोटे सामाजिक बा आर्थिक कारण जहाँ द्वारा कि बढ़ी आ गोटे कि जे आमर ये साउथ इंडिया रे विशेष करके तमिलनाडु रे सामाजिक कारण जातिवाद थिला तबे भी अच्छे जातिवाद थिला तो ए जो उच्च जातिर लोक माने नीच जाति लोक मान को बहुत घृण्य भाव देखुथि एमिति कि जे से माने तांकर पोशाक पिंधिबा पर मध्ये माने टिके रेस्ट्रिक्शन रखिथिले आ विशेष करके ए माने महिला मान को शोषण करथिले एबे हमर जो साउथ इंडिया जो कन्याकुमारी डायसिस अछि सेठी
ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ହଉଥିଲା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ। ନେଇକି ଆଇଲ ତ? ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଯାହାର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖିବେ। ତ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାଇଟ୍, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ଲଢେଇ କଲେ ଯେ ଚାहे ଏମାନେ ସୋ କଲ୍ଡ ନିଚ ଜାତି ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେମାନେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଫାଇଟ୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ମିଶନ ଲିଡରशिପ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉଠିକି ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ଯାହାକି ନାଡର ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନ ମାନଙ୍କ ଟପ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲିଡରशिପ ଅଛି। ସେହିମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଟପ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମିଶନାରୀ ମାନେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ଏମାନେ ଫାଇଟ୍ କଲେ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ବଢିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମୋଷ୍ଟ ଏଜୁକେଟେଡ ଆଉ ମିଶନ କୁ ପଇସା ଦେବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପାୱାର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହିଲିଂ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମିଜୋରାମ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲୁ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା କି ହିଲିଂ ଟା। ଏମାନେ ଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଲେ ଆଉ ସେଇଠି ସେବା ବଢିଲା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରବା କି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିଲିଂ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ କା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ରାଇଟ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦିଓ ଆମର ହିଲିଂ ଗିଫ୍ଟ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ନାହିଁ, ଓକେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆକା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟା କହିବା। ସେଟା ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକବା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ହିଲିଂ ପାୱାର ଅଛି ତୁମେ ଆସ ବୋଲି ଡାକବା ନାହିଁ। ରାଇଟ୍, ଆମେ ଆସ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଆମେ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବା ଯେ ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। କାହିଁକି ମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ସେମାନେ ମେଡିସିନ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମେଡିସିନ ଖାଇବୁନି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଆମେ କାଉନସିଲିଂ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମେଡିକାଲ କୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ଆମେ ମେଡିସିନ ବି ଖାଇପାରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କେତେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ମେଡିସିନ ଉପରେ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାସ୍ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ମେଡିସିନ ବି ଖାଇପାରିବା ବୋଲି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବା। ରାଇଟ୍, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମିଜୋରାମରେ ହିଲିଂ ଯୋଉ ହେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁ ଇତିହାସରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପଡିଛି। ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଅଛି, ସାମାଜିକ କାରଣ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ କାରଣ ବି ଅଛି। ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଗୋଟିଏ ବି ଏଇଟା ଏକା କାରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା କି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସାମାଜିକ କାରଣ ହଉ,
ଆଉ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ହଉ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ହଉ ଯୋଉ କାରଣ ବି ନେଇକି ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ এই ସବଜେକ୍ଟ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ pastoral care is more important than the motives of the believers. ପାସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ପାସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ହଉଛି ତାହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିପାରନ୍ତି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଛୁ, ସେଟା ଇଭେନ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶନାରୀ ପାଷ୍ଟର ବୋଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେମିତି ନାହିଁ। କେହି ତ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ତ ଡିଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି, ଟିଚର ହିସାବରେ, କଲେଜ ହିସାବରେ ଆମର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ପାଇଁ, ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ କରିବା, ମିଶନ ପାଇଁ, ସେବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପାଷ୍ଟର କେୟାର। ତ ସେବାରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମୋଟିଭ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇକି ଆସିପାରନ୍ତି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛୁ, କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ରାଇଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ନେଇକି ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସେବା ତାକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ କରୁଛୁ, ସେବା, ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ, ସେବା ବା ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଆମେ E0, E1, E2, E3 ବୋଲି କହୁଛୁ। E ମାନେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ, E0, E1, E2, E3 ବୋଲି କହୁଛୁ। E0 ହେଲା ଏଇଟା ସେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିବାଟା, E0 ସେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିବାଟା E0। E1 ହେଲା କି ଯେ ଆମର ପଡୋଶୀରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା E1। ସେଥିରେ ଆମର ଭାଷାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମର ପଡୋଶୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର, ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ E1। E2 ହେଲା କି ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା। ସେଦିନ ଆମେ କାଲବରୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରେୟର ଟାୱାରରେ ଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଆନିଭର୍ସରୀ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଦି ଭଉଣୀ ଆସିଲେ। ଜଣେ ହେଲା କି ଯେ ସେ ସୁପ୍ରିୟା ମିନାରେ ବୋଲିକି, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ସାଧବୀ ଦାସ ବୋଲିକି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁରୀ। ଏଇ E2 ହେଲା କି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା। ତ ଏଠି ବହୁତ ଫରକ ନାହିଁ, ତଥାପି ଟିକେ ଫରକ ପଡୁଛି, ଭାଷାରେ ବି ଟିକେ ଫରକ ପଡୁଛି, ତାପରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡୁଛି। ଯଦିଓ ଆମର କମନ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ତଥାପି ଟିକେ ଫରକ ପଡୁଛି। ସେଟା ହେଲା କି E2। E0 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, E1 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟୁ ଦ ନେବର୍ସ, ପଡୋଶୀରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାଟା। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା କି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା, ଯେମିତି କି ଆମର ଗଜପତିରୁ କୋରାପୁଟ ଯିବା, ଗଜପତି ରାୟଗଡା ଯିବା, ଗଜପତିରେ ଫୁଲବାଣୀ ଯିବା, ଫୁଲବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଆମର କୋଇ ଭାଷା କେନ୍ତା ମେନ୍ତା ବେଲେ ବେଲେ ହଉଛେ,
जेंता सेंता राइट तो सेटा हला कि इट ई3 हला चतुर्थ विषय हला कि ई3 एटा हला कि अन्य राज्य रे जाय कि अन्य संस्कृति रे जाय कि सेवा कार्य ताकू आमे इंग्लिश रे कहचु कि जे क्रॉस कल्चरल इवांजेलिज्म सेटा हला मिशनरी कार्य ई3 तो आजिर परिस्थिति रे चैलेंजिंग रोचे बा आवश्यकता रोचे कि जे ए जो ई3 हमें अन्य संस्कृति रे जाय कि काम कर सेथिपाई जो सेवा अनुष्ठान मान अच्छे जो माने कि नेशनल लेवल रो अच्छे तो से मानकर गोटे प्रायोरिटी थाए कि जे आमे मिशनरी मान को सेलेक्ट करबा ट्रेनिंग देबा तापरे से मान को क्रॉस कल्चरल मिशनरी हिसाब रे आमे अन्य राज्य को पठेबा तो आजिर परिस्थिति रे एटा हम पय गोटे चैलेंज किंतु दुर्भाग्यवशत आज ए क्रॉस कल्चरल मिशनरी कार्य करा पय आसेबा लोक मान को संख्या कम होछि तार विभिन्न कारण अछि तो चारि प्रकार सेवा अछि E0 E1 E2 एवं E3 E is evangelism माने सेवा बा सेवा 0 सेवा 1 सेवा 2 सेवा 3 हमें कहि पर सेवा 0 लगे जे क्रिश्चियन टू क्रिश्चियन मध्य सेवा कार्य सेवा 1 है लगे जे हमर प्रतिवासी जो माने पड़ोसी मान अछंती जे मान के अन्य जो विश्वासी मान अछंती से मानकर गोटिए भाषा अछि संस्कृति अछि से मान को देखाबो सेवा 2 है लगे जे हमर गोटिए राज्य किंतु अन्य जो जिल्ला रे जाय के हम काम करछु सेटा लागी सेवा 2 सेवा 3 बा E3 लागी जे अन्य संस्कृति अन्य भूगोल ज्योग्राफी एठी भाषा भी परिवर्तन होछि आउ ज्योग्राफी बा भूगोल भी परिवर्तन होछि आज परिस्थिति रे एटा गोटे चैलेंज ये आमे ए जो अन्य संस्कृति को चैलेंज देबा किंतु दुर्भाग्यवशत आज सेते लोक माने आसुनांती ए प्रकार क्रॉस कल्चरल इवांजेलिज्म एटा बहुत चैलेंज आ काई के आसुनांती सेटा तार विभिन्न कारण छे आमे अन्य समय से डिस्कस करबा राइट आज आमे देखलु कि जे ए जो मंडली स्थापन रो प्रणाली बा स्ट्रेटजी आमे तो आमे प्रथमे देखलु कि जे मंडली वृद्धि हेबार अछि ता प्रभु उद्देश्य द्वितीय देखलु कि जे आद्य मंडली केमिति पड़ला तांकर केमिति कारण थिला आ तृतीय रे आमे देखलु जे इतिहास रे केमिति मंडली बढ़े छै आ चतुर्थ रे आमे देखलु कि जे सेवा केते प्रकार आ ए सेवा कोन कोन ए विषय आमे देख राइट जदि आपण मानकर किछि प्रश्न किछि कमेंट अछि बोले आपण माने पचार सारा एटा टिके पीपीटी करके छाडले भलो हेबो ए इभांजेलिज्म विषय रे भल लागिला से विषयटा लास्ट जोडा आपण कहिले इभांजेलिज्म रो जो पार्ट जो भाग जो गुडा सेटा टिके पीपीटी करी किबा अधिक टिके डिस्कशन कले भलो होता आकु जाय आज न नहीं सेटा बहुत सुंदर सेटा निश्चय निश्चय करवागे धन्यवाद थैंक यू आओ किछि प्रश्न किछि कमेंट तो भाई जो एवांजेलिज्म रो आज्ञा वर्तमान रो स्ट्रेटजी को हमें केमती करले हमें रीच करि परिबा वर्तमान रो स्ट्रेटजी जेटा कि माने साउंड सिस्टम यूज करि परिबा नाही
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଏପଟ ଆମର ଯେ ଆଉଟର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଇକ୍ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ କିଛି ଏରିଆରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ୟୁଜ କଲୁ, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଗଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଲୁ, ଏଭାଞ୍ଜେଲିଜମ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଏପଟ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହବ, ହୋଲି ଗସ୍ପେଲ ଟିମ୍ ବୋଲି ଆମ ଏରିଆରେ ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରି କରୁଛୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସେଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କଲେ, ଯେହେତୁ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଜମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ମେଇନ ପାର୍ଟ, ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା। ରାଇଟ୍। ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖି କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କବାଡି ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ, କବାଡି ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ, କବାଡି କବାଡି ବୋଲି ଯାଉଥିଲେ କି ଯାଇକି ବାସ୍ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଭାରି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ ଟା ସେମିତି ହବାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଉ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବି ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଫିଲିଂକୁ ଆମେ ହର୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଓପନ ଏୟାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭାବୁକ ହେଇକି ଏଟା ସେଟା ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି କହିଥାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ତ ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କିଛି କହିବାନି। ଆମର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଇଭେନ ଜୁମ ପ୍ରଚାର ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବାନି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର। କିଏ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି ସେଟା କରୁଛି, ଆମେ ସେଟା କହିବା ନା କିଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କର। ତେଣୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅଡିଓ କରିକି ଓପନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାବଧାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଟା ସେବା କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ହର୍ଟ ନ କରିକି କେମିତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର ବିନା ବି ତ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା ନା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ Exactly. ନୀତି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ମାନଙ୍କର, କଣ କି ଯେମିତି ଆମର ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି, ତ 1 to 1 ଭଳିଆ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବା। ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେଇଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ଆମେ ବି ବଦଳଉଛୁ। ସେଟା ଏମିତି ଆମେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯାଇକି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା? ସେଟା ତ ଥିଲା ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରି ଆମେ ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଯାଇକି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଟ୍ରାକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏମିତି କରାହଉଛି। ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବ। ଟିମ୍ ୱାଇଜ ତ କରୁଛୁ, ସେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବ। ସେଇ ବିଷୟଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ